Ladies and gentlemen, good morning to you all. We are here in Komila. So we spent last night here, the four of us traveling together, my daughters and Dr. Shaista Kareem. We spent almost 16 hours here, and we couldn't sleep that much. It was cold too, but on the other way, we are so much grateful to Adidar Ali Shah, the driver, who was so much kind and compassionate, and at least provided us niche here in this hotel, and thanks to the owners too. We can understand that it wasn't that much easy. A lot of people remained outside the hotel because of unavailability of rooms or spaces. So it's raining, and we are so much concerned on the one hand, but on the other, there is no way. We need to resume our travel to go again to the blockage between Komila and Pattan. And let's hope for the best that we could get through the blockage. And I am determined at least to cross it, though I am visually disabled, but the determination is high to carry on. It is not a new thing for me. Such kind of issues have come up with me. I've confronted a lot, so this challenge of crossing the blockage may not be that much bigger because I am so much used to with such kind of problem facing. Anyway, once we are out from this hotel, we may not be able to give you coverage again, I would say, because of the battery issue of this camera or the mobile set. So that's why I would apologize from you all, and we'll move out. And thanks to all those who are on the way and trying their best to do something at least on the blockage, whether the travelers or the drivers in particular. So with this note, would like to switch over to Urdu. ख़वातीन हज़रात, आप सबको सुबह खैर। मैं फजल अमीन बेग हूँ। कल रात हमने यहाँ इस होटल में गुजारा, गालिबन इसका नाम कोहिस्तान होटल है कि या क्या, मैं पूछ रहा था कोई पता चले, तो वो कह रहे थे लोग हमारे जो साथी है कि नहीं, उस पर कोई विजिबल नाम का पता नहीं चल रहा है। बाहर केफ जो भी हो, हमारे लिए गनीमत एक हिसाब से। हम वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तवक्को कर रहे होते हैं कि इसमें जो ना ऐसा हो, ऐसा होटल हो, फलाना हो, तो उस हिसाब से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हंड्रेड्स में, और बहुत सारे लोग स्टक है इसी जगह पे। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे अपने तरजीहात को फिर बाला रखना या बुलंद रखना। तो जो भी हो, हमने रात गुजार दिया इधर, और बारिश भी हो रही है अच्छी खासी, और हम परेशान भी है, लेकिन इरादा भी पुख्ता है। इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे इधर से, इस होटल से, और हमारा मकसद आगे मूव करना है इस्लामाबाद की तरफ। वापस जाने के लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुमकिन है कि पीछे जहाँ आपको हमने दिखाया, सुमर नाला से लेके या दासू से लेके चिलास तक का एरिया,
हमें पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल है, मुमकिन है कि कोई कहीं पे अगर मज़ीद ब्लॉकेज हो चुका हो लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो ये दानाई नहीं यहीं पे कि हम पीछे गिलगित की तरफ रुख करें, बल्कि हमें आगे इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है और आगे मूव करना है, सफ़र जारी रखना है। जो भी हो, हमने एक क्रॉस करना है। यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं, और यहाँ पे फिर बच्चों के हवाले से भी बड़ा मुश्किल होता है ख़वातीन के साथ ऐसे जो ना जगहों पे मतलब यानी स्टे करना। और कल तो वैसे भी मेरे बच्ची के हवाले से उनका रिटर्न टेस्ट है यूनिवर्सिटी में, तो लिहाजा वो भी सामने है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि शाम तक 5-6 बजे तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। अगर ये रास्ता खुल गया या अगर खुल भी नहीं गया तो हम क्रॉस भी कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। तो ये इतना अभी तक रास्ते में जो ना अभी जब से यही रूम से हम निकल जाएंगे, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा फिर कि हम बाहर ऐसी जो मॉब है या जो रश है उसको हम कवर कर सकें। बैटरी का इशू है जैसे कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो लिहाजा जब हम ब्लॉक पे पहुँच जाएंगे, ब्लॉक से आगे फिर जो है ना कुछ कुछ चीज़ों को आपको दिखा के जो अहम जो पहलू है इस मुसाफिरत के दौरान या इस सफ़र के दौरान, फिर वो ब्लॉकेज में अगर हो सका तो मेरी बच्ची सुरुशमन बेग फिर वहीं पे अपनी बहादुरी दिखाएगी। अगर कर सकी तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो भी कोई गिला नहीं, क्योंकि हमें वीडियो से ज़्यादा जान प्यारी है और हम आगे निकल जाएंगे। और अगर रास्ता खुल गया तो बहुत अच्छा, तो नहीं तो क्रॉस कर लेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं इसको यहीं पे एंड कर लूँगा, और इसी दुआ के साथ कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता आसान कर ले और हम आसानी से अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सके, इस्लामाबाद तक। So with this note, once again, I would like to mention once again that once we are at the blockage, we'll see if we could give a little coverage, and particularly my daughter Surusheman Beg. So if she could do something, otherwise, because we are expecting to cross the blockage, and the Dar al-Risha, our driver, who is so much courageous and also so much facilitative and kind. So when I was telling him that we will go now, right now, up to the down to the blockage and then would like to cross it, so he was stunned in a sense. But I said no, we at any cost we need to leave this hotel. So and he's prepared. We'll move ahead and we'll see what kind of things come up. So all the best to you all, and let's hope that our situation in a condition where we are entrapped, we come out of it, successfully, with your prayers, with your good wishes. And it's raining outside intensely, so that's why we are a little bit concerned, but also confident that we'll resume our travel successfully. And finally, I would like to ask Surusheman Beg and my daughter Fazila Roshan Beg, if they could, and even Dr. Shaista Karim, if they would like to take some pictures outside through the window. So that will be nice. So or have a short of the area outside to show you the raining situation. Thank you once again, and all the best.
İmişiz arkadaşlar bir dakika. Hayır. Arkadaşlar bir dakika. Yekman, your let's can get and do the can share. So, not your let's send them to do that with it. That for that with that. I would send this. यार अब क्या पीछे या तो पुलिस Sivana. Quella Siriva Yani bu dürüst ajunanıyor. Dedi ta. Arkadaş da dürüst ki çöpürüp de dürüst. Yapacaksa. Aí tu vai dar coisa, mas tu tem que ver que coisa me disse para teste. Para não ver que disse para ti. Tá hoje como os que vai fazer o disse para teste. Lá aí tá. Ah, não sei mesmo. Vejo. Tô nem vai para frente preta lá. Elif, छोटी Mami. Çiz bu katan kitchen ne rüksak da gamı mı? Selol he tidur ben taraf da var. Reid la faziyeş da zekka. बेटे 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 ये अच्छा तो क्लिप ला बे. This is बेटे बेटे right. आपा कितनी है ये मुझे कंफ्यूज करना इधर भी कोई गाड़ी रोकने वाली जगह है। अच्छा एल क्या फुल मतलब ज्यादा नहीं आया ना जो अंदाजा हुआ मुझे नहीं वो पुलिस वाले है ना, बस गवर्नमेंट ऐसा है ना, बस क्या करें। तो मतलब जो क्रॉस हमने किया अभी अच्छा भी हुआ, क्रॉस हमने पैदल किया तो हम मुझे अंदाजा हुआ कि ये ज्यादा तो कुछ कुछ भी नहीं था, 10 मिनट का काम था, 10 मिनट का। ये इस तरह इधर के मतलब ना हम जाके कुछ कहेंगे तो बेतमीजी करते, वो गालियाँ देते, इस तरह के जाहिल लोग हैं ये।
एहसान करते हो कि इस तरह बातें करते हो। हम इधर रोड पर खुआ रहे थे कि इस तरह की अली पे सुना हमारे स्पीड में मैंने कहा मौला ये मौला खैर करे बस जो भी आप निकल इधर मुझे पता नहीं चला मुझे पता है ना बारिश हो रही है वही समय कर रहा यही है ना गाइब का ताकत गाइब की ताकत यही और क्या आ जाएगी मौला को याद किया मैंने बारिश बंद हो गई कि इतना दुआ किया था। हाँ टाइम टू मेमोरी बारिश बंद हो गया तो बस मसला आसान हो गया। 11 तो हमने किस टाइम क्रॉस किया था 11 बजे एग्जैक्ट किस टाइम क्रॉस हुआ था पता नहीं नाज़रीन कराम मैं फजल अमीन बेग हूँ यहाँ पे इस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं KKH पे कल से हमने सफ़र का आगाज़ किया था गिलगित से और वहीं से होते हुए जब हम कोमिला को क्रॉस करके KKH पे और तकरीबन कोई 15-20 मिनट के ड्राइव के बाद या आधे घंटे के ड्राइव के बाद बदकिस्मती से रास्ता बंद था और हमें वापस होने पड़ा उस जगह पे फिर ना सिग्नल कुछ भी नहीं तो बताया गया कि जो रास्ता वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो चुका है ऊपर से माउंटेन स्लाइडिंग होने की वजह से और एक दो बंदे शायद वो जान के बाजी हार चुके मोटर बाइक वाले और भी इस तरह से बताया बाहर के हम वापस हो गए फिर दीदार अली शाह साहब ने हमें फिर कोमिला पहुंचा दिया वहीं से जो है ना फिर आज हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं कल रात हमने उस होटल में गुजारा के हमने रात गुजारना था वो गुजार दिया खाना खाने के बाद एक रेस्टोरेंट में और फिर जब सुबह देख रहे थे हम तकरीबन कोई 10 बजे के करीब हम निकल गए कोमिला से फिर दोबारा हमने तहिया किया था कि नहीं हम पैदल क्रॉस करके निकल जाए क्योंकि बारिश भी हो रही थी और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज के दिन तक यानी 7 तारीख तक जनवरी के 2022 7 जनवरी तक ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी और होने के हवाले से ऑलरेडी हमें आ गई थी लेकिन हमारी भी जो है मजबूरियाँ ट्रबल के हवाले से और ख़वातीन के साथ तो ख़ुद बसारत से जो है ना तकरीबन में महरूम लेकिन तहिया कर लिया तवक्कल मौला के निकल गए तो रास्ते में काफ़ी बारिश तेज़ी के साथ हो रही थी जब हम उस स्पॉट पे पहुंच गए ब्लॉकेज की जगह पे बहुत सारी गाड़ियां वहीं पे कतार में और बहुत ही अच्छा हुआ कि चलिए जो भी था कटिंग इट शॉर्ट हमने क्रॉस कर दिया यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा शाइस्ता करीम साहिबा क्योंकि खुद डॉक्टर थे और फौज में भी उन्होंने अपना कुछ टाइम कुछ साल गुजार दिया है अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट साहब जब हम आके फिर क्रॉस कर रहे थे तो क्योंकि जिस जगह पे ब्लॉक हुआ था तो मैंने जहाँ महसूस किया उसको क्रॉस करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का मतलब यानी टाइम लगा वरना तो उससे नीचे भाई 1 से 1.5 मिनट तो इसी से हम अंदाज़ा कर सकते कितना बड़ा ब्लॉकेज होगा और कल रात
हम जब वापस हो गए थे वो तकरीबन 7 से 7:30 बजे के करीब की बात, और उस वक़्त से लेके सुबह 10 बजे तक हालत यही। तो अब यहीं पे फिर सवालात उठ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग भी उठा रहे हैं कि वाकई में ये कितना बड़ा ब्लॉक होगा कि जो हम 2 मिनट के अंदर जो है ना उसको क्रॉस कर रहे हैं। 2 मिनट का मतलब वो रास्ता तो नहीं था। तो कहाँ है ये हमारे ज़िम्मेदार लोग, चाहे वो कोई भी ज़िम्मेदार हो इस रूट को, मतलब ये नहीं जब ब्लॉक हो जाए उसको खोलने के हवाले से। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी उस हिसाब से ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर है तो ये क्या डायरेक्शंस दे रहे होते। ये बेचारे ख़वातीन, जगह नहीं मिल रहा, होटल नहीं है वहाँ पे, वो होटल की जो कंडीशन है वो मैं जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन हमने तो गनीमत समझा, क्योंकि ऐसे मौके पे फिर क्या प्रायोरिटी हमारी हो सकती है। हम तो यानी एक मुसाफिर की हैसियत से बहुत अच्छा हुआ, जो भी था हमने वहाँ गुजार दिया, बेहतर था। लेकिन ख़वातीन, बच्चे और मरीज़, बूढ़े, माजूर इस रास्ते पे सफ़र पे है, और किसकी ज़िम्मेदारी हो ये, आखिर ये तो हमें देखना होगा ना। तो बाहर के हमने ये क्रॉस कर दिया, अब हम मूव कर रहे हैं आगे बेशाम की तरफ, और थैंक्स टू माय स्वीट डॉटर फजीला रोशन बेग, सुरुशिमन बेग, कि इन्होंने जो ना मुझे क्रॉस करने में अगरचे मदद दी, और रस्तौर का एक भाई फारूक नाम का, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। शायद वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। शॉर्टली 2 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन भी हुई, बातें भी हो गई, क्रॉस भी करा दिया हाथ पकड़ के। वो इस वीडियो के अंदर सुरुश ने जो है ना उसको कैप्चर भी किया हुआ है। तो फिर हम मूव कर रहे हैं आगे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कभी रास्ता ठीक होगा। ये पट्टन का जो हदूद था मेरे ख्याल है वो उसी एरिया में वो ब्लॉक था, तो खैर वो फिर पूछना भी पड़ेगा कि एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है। लेकिन अब हम बेशाम की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे आगे अभी कोई परेशानी नहीं होगी, और खैर वाफियत के साथ हम जो है ना इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे शाम के 5 बजे तक। नाज़रीन करम, इस वक्त हम बेशाम पहुंच गए हैं, थैंक्स गॉड और थैंक्स टू दीदार शाह, कि तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट का रास्ता है जहां ब्लॉक हुआ था, और वहां से लेके यहां बेशाम तक हम पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हैं जो मनाजिर है बेशाम के बाज़ार का, ये जो तंग बाज़ार, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है और देख भी रहे हैं आप। तो बहुत नवाजिश दीदार अली, बहुत मज़ा है आपके साथ ट्रैवल। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल होटल से होके थोड़ा सा रिलैक्स होके, फ्रेश होके फिर इंशाल्लाह आगे मूव कर लेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और होपफुली विद इन कपल्स ऑफ आवर्स विल बी देयर इन इस्लामाबाद। तो अब तक इतना ही। नहीं आओ بصور كيك كان زيك مش شعر مش بدي بورك هناك. ईगल्स वर्ल्ड के तमाम नाजरीन आप सबको सलाम। मैं फजल अमीन बेग बोल रहा हूँ। हम गिलगित से कल सफ़र करके आए थे कोमिला, और दरमियान में रास्ता ब्लॉक होने की वजह से हमें वापस जाना पड़ा। कल रात स्टे के बाद हम बेशाम पहुंच गए, और यहाँ पहुंच के जिस होटल में हम बैठे हैं अभी आके, यहाँ पे हमने बहुत यानी भरपूर जायका से भरपूर जो कढ़ाई हमने अभी यहाँ पे खाया, और ये है बेशाम कॉन्टिनेंटल होटल। तो इसमें बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे जो हमारे साथ हमारे मोहतरम परवाना साहब है, यानी कादिर परवाना, और साथ में जो है ना दीदार खान साहब, दोनों हमारे हमजा वाले हैं। और इस होटल में जो ना प्रोएक्टिवली
جس انداز سے اس کو انرجائز انہوں نے کیا ہے، یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس کو لے کے جس انداز سے چلا رہے ہیں اور جو سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اٹریکشن تھی اس حساب سے کہ ہم جو ہے نا بیشام کانٹیننٹل ہوٹل ضرور جائیں گے اور وہیں پہ جو ہے نا کھانا بھی کھائیں گے اور پھر اسلام آباد کا رخ کر دیں گے۔ تو اچھا ہوا ہم ان کے پاس یہاں آئے اور اب ان سے کچھ باتیں بھی کرتے ہیں، وہ خود ان کی زبانی بھی سنتے ہیں کس طرح سے یہاں ان کا آنا ہوا۔ یہ سچویشن جب بلاک ہو جاتا ہے روڈ تو ان کے لیے اس سے کیا مطلب یعنی معاملات سامنے آ جاتے ہیں، وہ بھی بتا دیں گے۔ تو خوش آمدید آپ دونوں کو۔ موسٹ ویلکم روپی، اور آپ کے یہاں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بڑی خوشی کہ آپ کافی سال کے بعد دوبارہ ادھر ہمارے ہوٹل میں ہم آپ کو دل کے گہرائی سے یہاں اس ہوٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ تو ابھی جو ہے نا آپ بتا دیں یہ جو ہوٹل ہے اس میں کتنے روم ہیں اور کیسے لوگ یہاں آتے ہیں، اس حساب سے بھی آپ بتا دیں گے۔ جی آپ سے پھر دیدار صاحب بعد میں ایک سوال میں ضرور کر لوں گا، کیونکہ دیدار صاحب جو ہے نا ایک ریزورٹ میں ہوتے تھے۔ یہ بشام کا جو ہے نا سب سے بڑا ہوٹل ہے، بشام کانٹیننٹ ہوٹل ہے۔ ہمارے پاس یہاں نیشنل اور ڈومیسٹک تمام گروپ آتا ہے، اور خاص کر گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، چیف سیکریٹری گلگت بلتستان اور تمام آفیسر ہمارے جو بھی گلگت کا ہمارے پاس ہی کھانا کھاتے ہیں، اور انٹرنیشنل بھی جو لوگ آتے ہیں ہمارے ہوٹل کو ترجیح دیتے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ فخر کے ساتھ ہمارے ہوٹل میں آتے ہیں۔ ہمارے ہوٹل میں جو 40 روم میں تقریباً 80 بندوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جو نا یہاں چیئر لگے ہوئے ہیں۔ صبح ہمارے پاس بریک فاسٹ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس یہاں کانفرنس ہال بھی شامل ہے۔ اچھا ساتھ میں جو چھوٹا سا ہال بھی شامل ہے، اور لانڈری کی سروس بھی ہمارے پاس یہاں شامل ہے، اور سیکورٹی کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا کار پارکنگ ہے، اور ساتھ میں ہر جگہ پر سیکورٹی رسک کی وجہ سے جو ہے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہاں ہم کو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم تمام آنے والے مہمانوں کو ہم اس ہوٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان کی بھرپور خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے 24 گھنٹہ۔ تو بہت زبردست ہے۔ میں ایک چیز ان کے حوالے سے بتانا بھول گیا کہ قادر پروانہ صاحب جو ہے وہ پروانہ بھی اسی لیے کہ ان کا تخلص ہے، انہوں نے جو ہے نا وقی میں اور اردو میں بھی ہے، لیکن وقی میں بہت زیادہ ان کی شاعری ہے اور ڈیپ جو ہے نا ان کی پوئٹری ہے، تو اس حساب سے جو ہے نا انہوں نے اپنا پروانہ نام رکھا ہے۔ اور مذہبی حساب سے دیکھ لیں تو کافی ڈیپ اسٹڈی ہے ان کا ریلیجیس اسٹڈیز میں بھی۔ تو بہرکیف ہم اس موضوع کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم اسپیسیفک آ رہے ہیں اس حوالے سے، پھر ان کے ساتھ تفصیلی بعد میں انشاءاللہ موقع مل جائے گی، پھر ان سے بات بھی کر لیں گے اس حساب سے بھی، ان کے شاعری کے حوالے سے بھی۔ تو اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو ہوٹل لائن میں؟ میں 92 سے ہوٹل لائن میں ہوں، اور خدا کی مہربانی سے جو میں نے ایجوکیشن حاصل کیا تھا، میں جی چاہتا تھا میں بینیزی کی طرح تقریر کروں، امام خان کی طرح حقیقت بنوں۔ تو اس 92 سے لے کر اب تک یعنی کوئی 12 سال پیچھے ہوٹل کا کراچی سے میں نے ہوٹل مینجمنٹ کیا، اور پارٹ ٹائم آوری ہوٹل کراچی سے میں نے ہوٹل مینجمنٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا 2004 میں کراچی ہوٹل میں یہاں، اور 1.5 سال میں چراسی میں ہوٹل میں مینیجر رہا۔ اس کے بعد 8 سال 2008 سے لے کر 14 تک جو ہے نا میں داسو میں پی ڈی ٹی سی اور دونوں خیبر لاج ہوٹل میں مینیجر رہا ہوں۔ وہاں میں نے اپنے لوگوں کی، اپنی خاص کر گلگت بلتستان کے لوگوں کی میں نے خدمت کیا، اور انہوں نے مجھے بہت یعنی اس کوہستان میں رہنے کی وجہ سے میں بہت مشہور ہوں، اور لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ کس نام سے زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ مجھے جو ہے نا پروانہ یا قادر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر شاعری میں اگر کدھر خطاب کرتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو پھر پروانہ کے نام سے میں مشہور ہوں۔ تو میں نے خدا سے جو بھی مانگا تھا، اور خدا نے مجھے ہر چیز نعمت سے نوازا ہے، اور مجھے کبھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہنزا چھوڑ کے جو ہے نا یہاں کوہستان ایریا کو، ریجن کو جو ہے نا یا ڈسٹرکٹ کو آپ نے ترجیح دے دیا، یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور ہنزا میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہنزا میں آلریڈی اتنے سارے ہوٹل ہیں، وہاں تو ہر جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ اپنے لگا مقام آپ کو عزت نہیں ہوگا۔ مرد کی زندگی جو ہے نا وہ پردیس میں ہوتا ہے،
बात यह है कि आप ऐसी जगह पर काम कर जहाँ कोई नहीं हो तो वहाँ वो अपने लोगों की खिदमत करते उस काम में बड़ा मज़ा आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ बिशाम में कोई नहीं है, दासों में कोई नहीं है हमारे खुंजे वालों को, तो मैं यहाँ आया हूँ वो फ़ख्र के साथ लोग आते हैं मेरा नाम लेकर मेरे पास आते हैं और मैं उनकी खिदमत करता हूँ, जिसकी वजह से मैं मौला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए जो है ना ये भरपूर मेरा साथ दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे हुंजा वाले आप लोग यहाँ पे है या गिलगित के जितने भी है आपके साथ, एक तो ये बेशाम मिडवे है जो हमारे हुंजा वाले चला रहे हैं, और भी कोई है जो मतलब या हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान की कोई और? नहीं, यहाँ और कोई होटल नहीं है, बस ये दो ही है। ये दो होटल है। कोई बस और लाइन वाले कोई कस्टमर आते हैं वो मिडवे होटल में जाते, कोई हाई प्रोफाइल लोग आते हैं वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनको जो है यहाँ खिदमत करते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत मज़ा आया जी। अपना भाईजान आपसे भी बात करता हूँ, दीदार साहब, दीदार खान साहब, अभी आपसे ये एक दो सवाल मैं करूँगा, उसके बाद फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ये मुझे बता दें कि आप क्या नाम था उसका, आबाद एरिया में जो मतलब हिडन लेक रिजोर्ट था, हिडन वैली लेक रिजोर्ट, वहीं पे भी आप काम करते थे और उससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे काम किया है, तो वो कैसे छोड़ के यहाँ आना पड़ा? और आप भी जो है ना आपने भी प्रेफर किया है यहाँ कोहिस्तान और हुसैन बेशाम, और क्या वजह है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है? सर मैंने भी शुरू में एजुकेशन हासिल कर रहा था कराची से, फिर उस वक्त पार्ट टाइम जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था, सप्ली आ रहे थे, तो पार्ट टाइम में रेस्टोरेंट में काम करता था, पापा जॉन्स के नाम से, रेस्टोरेंट 2 तलवार। वहाँ मैंने 2 साल काम किया, तो फिर जब इधर आ गया तालीम भी मुकम्मल किया, मुझे होटल लाइन से इंटरेस्ट। कब की बात है? ये तकरीबन 2006 की। अच्छा, 2006 से, ठीक। फिर इस तरह से मुख्तलिफ जगहों में, कभी बैंक में, कभी माइक्रो क्रेडिट सोसाइटीज़ में, कभी स्कूलों में भी जॉब किया, लेकिन फिर आखिर आके फिर होटल याद आया मुझे। फिर पस में एक सिराय सिल्क रूट नाम का होटल है, बहुत मशहूर है, उधर मैंने 1 साल काम किया। उधर से फारिग होने के बाद मैंने ये अताबाद लेक में ईडन वैली लेक रिजोर्ट, बहुत मशहूर होटल है, उधर तकरीबन 1 साल से काम किया। हाँ, तो वो ये होता है कि अक्सर मैं अभी भी नेक्स्ट सीज़न में भी जाऊंगा उधर, लेकिन वहाँ ये होता है कि नवंबर के बाद वो बंद होता है, ऑफ सीज़न होता है। अब नवंबर में ये है कि ये सारे उधर तकरीबन मौसम की वजह से, सर्द होने की वजह से काफ़ी जो है ना होटलें बंद होते हैं, तो वो मौका नहीं होता। अब ये हुआ कि मैं उधर फारिग था, तो ये हमारे कादिर परवाना भाई ने जो है ना मुझे कहा कि यार आप उधर क्यों बैठ रहे हो, आ जाओ इधर कॉन्टिनेंट में, तो मैं उसके कहने पर आ गया इधर। अभी ये ऑफ सीजन हम इधर गुजार देंगे, फिर वो सीजन में गर्मी के टाइम पे दोबारा फिर साइबेरियन डक्स की तरह फिर हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे। ओके, कादिर साहब जी प्लीज जी। तो मुझे ये बताते कि जब यहाँ पे जैसे अभी रोड ब्लॉक हुआ, ये रोड जब ब्लॉक हो जाते हैं आप लोगों के ऊपर यहाँ पे कितना प्रेशर पड़ता है, उस हिसाब से रूम की अवेलेबिलिटी का हवाले से या कोई और इस तरह से है, या रश होती है या नहीं होती है? ये बालाबता रोड ब्लॉक होता है तो उस दौरान जो है ना हमारे पास काफ़ी रश होता है, बाज़ दफ़ा रूम मिलता है, लेकिन हमारे पास जो है ना 40 रूम में कोई कमी नहीं होता, तो हम एक दूसरे को फिर कोऑर्डिनेट के दूसरे होटलों में अपने कस्टमर को भेजते हैं और वहाँ उनको भेज कर जो है ना उस कमी को पूरा करते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कादिर परवाना साहब को, और आपको भी दीदार खान साहब। तो हम जो ना इधर ही आपसे इजाज़त मांगेंगे, और थोड़ा सा सुरूश आप काइंडली ये जो रेस्टोरेंट है इसको थोड़ा सा कवरेज दे दे। ये देखिए बहुत खूबसूरत जो रेस्टोरेंट है, किचन है, और वही तक ले जाइए आप लोग अगर साथ में जाके उनको बता दीजिए। हमारा होटल का रेस्टोरेंट है, यहाँ तकरीबन 100 आदमी एक साथ जो ना खाना खा सकते हैं। यहाँ बुफे लगता है तकरीबन, इसमें 60 डिश किचन बुफे में लगता है इधर, जिसमें पुलाव, मिक्स वेजिटेबल, चिकन रोस्ट, दाल माश, फिश या मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, फ्राइड राइस हम मेहमानों को पर हेड के हिसाब से देते हैं। सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट और तकरीबन सैटरडे के दिन हम 300 से 600 आदमी को ब्रेकफास्ट देते हैं। तो ये हमारे प्याले वगैरह हैं। ये हमारा होटल का किचन है। हमारे यहाँ 2 शेफ, एक डिश वॉशर और हेल्पर यहाँ काम करते हैं।
یہ کانفرنس ہال ہے. یہاں مختلف قسم کے ورکشاپ اور پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، خاص کر ایجوکیشن کا یا اور کوئی ایک قسم کا ورکشاپ ہوتا ہے. یا ہمارے ہوٹل میں واحد ہوٹل جہاں یہ فیسلٹیز موجود ہیں. یہ ہمارے ہوٹل کے روم ہے، 20 بیڈ روم ہے. یہ بیڈس ہیں واش روم یہ ماسٹر بیڈ روم ہے فیملی والوں کے لیے، جس میں ٹب باتھ شامل ہے. خاص اس ٹائپ کا جو ہے نا 40 روم شامل ہے. بس نہیں عثمان جی اس وقت ہم بشام سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، راستے میں ہیں، نکل گئے اور کھانا کھانے کے بعد بشام کانٹیننٹل ہوٹل میں بہت زیادہ مہمان نوازی انہوں نے کی اور اس وقت ہم دیدار علی صاحب کے سرکردگی میں جو ہے نا موو کر رہے ہیں. اب بہت ہی مستی کے ساتھ چلا رہے ہیں دیدار صاحب، کیونکہ راستہ اب کھلا ہے، اب کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ راستہ بلاک ہے، بارش ہوگی، ابھی موسم بھی دیکھ رہے بہت خوبصورت ہے. تو انشاءاللہ آگے جا کے جہاں پہ بھی ایک خوبصورت ویو ہوگا، بالخصوص ہم جب موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے غالباً کوئی گھنٹہ زیادہ سے زیادہ کم و بیش، تو اس کے بعد پھر ہم ہماری کوشش ہوگی کہ پھر دیدار علی صاحب سے بھی ایک مصاحبہ ہو، ان سے بھی کچھ گفتگو ہو، دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح چلا، کیونکہ ابھی تو پریشانی سے نکل چکے ہیں. بہت ذمہ داری ان کے اوپر ایک لحاظ سے 4 بندوں کا، تو اب وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اس حساب سے بھی پھر ان کے اس روٹ پہ چلنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوگی، وہ پھر آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ. Essere cicchi. Tu c'hai un circo? Vediamo Lo fine نہیں ہے. آج جمعہ کے دن دنیا کا دن چھوڑا. اچھا کوئی بھی بلا بشامی بلا نا دونوں دندا یا بس صحیح بات ہے. تو اس طرف ہے لیکن لوگوں نے ڈھٹ اچھا کافی لوگ ہیں. کون رو بازن کشوی حق دون دیکھیں نا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا کہ روڈ کو بلاک کیا ہے، وہ بھی میں اشارہ کو پھر ظلم ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی، گاڑیوں کو کم از کم پاس ہونے کے لیے اتنا تو موقع دینا نا، خود بھی سر سینس کرے گی لوگ. تو اس سے اب کیا دعا ملے گی یا بدوائی ملے گی؟ دوسرے لوگ جو نا وہ تو کیا ان کو یہ احساس نہیں. خوب ناظرین کرام، اس وقت ہم
بشام کو چھوڑ چکے ہیں اور مین شاہراہ پہ ہیں، قراقرم ہائی وے پہ، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی میت کو جو نا خاکدان یا جو قبرستان کی طرف شاید لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت دے اس روح کو جو بھی ہے۔ بہر کیف ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ مین شاہراہ ہے، تو جو بھی یہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، یہ ان کا اور خصوصاً جو قانون والے ہیں، امپلیمنٹ کرنے والے، ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے حساس ہونا چاہیے، سینسٹیو ہونا چاہیے کہ مین شاہراہ ہے تو کم از کم ایک گاڑی کے لیے یا دو گاڑیوں کے لیے کراس کرنے کے لیے بھی اتنا کچھ سپیس ملے۔ تو اس سے الٹا مطلب ایسا تو نہ ہو کہ کوئی ایمرجنسی میں آلریڈی لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے ایمرجنسیز میں، تو ان کا کتنا مطلب اسی دوران ایک میت کو لے جاتے ہوئے ان کا ٹائم مطلب نقصان ہو رہا ہے، اس حساب سے ضائع ہو رہا ہے، اور شاید کہ کسی ہسپتال میں یہ جو اتنا ٹائم یہیں پہ ضائع ہو رہا ہے پہنچانے تک اگر وہ ٹائم نکل جاتا اور وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، تو کیا اس سے ثواب ملے گی یا اس سے جو ہے نا اس روح کو مزید جو نا لوگ خدا نہ خواستہ کوئی مطلب اس حساب سے کوئی وہ کرے؟ خیر روح کو تو مطلب وہ اس حساب سے بدوائی کوئی نہیں دے گی یا دے گا، لیکن کم از کم یہ جو رہنما ہوتے ہیں ان حوالے سے ضرور وہ بات ضرور کر لیں گے اپنے دل میں، اگر اظہار بھی نہیں کریں گے تو کم از کم دل میں ضرور وہ بتائیں گے کہ کیسے لوگ ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ایمرجنسیز ہو، مسافر راستے میں ہو، تو پاک رسول کے جو مطلب وہ مقدس فرامین یا جو احادیث ہے ان کو بھی کم از کم سامنے رکھے، وہ پریکٹیکلی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کے آیات کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ہمارے ایسے عمل سے دوسرے بندے کو جب مطلب یعنی کسی کو تکلیف نہ ہو، تو ان چیزوں کو ہم کب ان چیزوں کا احساس کریں؟ تو لہٰذا یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اب دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں تقریباً 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم یہیں پہ اب مطلب گاڑی سائڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جگہ ملے، ہم پاس آن ہو جائیں پیچھے جہاں پہ پٹن سے پہلے یا وہیں داخل ہوتے ہوئے جہاں پہ مطلب ایک نیچرل بلاکیج بنا تھا سلائیڈنگ کی وجہ سے، تو اب یہاں پہ ہیومن سلائیڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی سلائیڈنگ سے جو ہے نا یہ راستہ بند ہے، اور ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہے دیدار صاحب بھی باہر نکل گئے کہ کہیں پہ کوئی اسپیس ملتا یا نہیں ملتا تو دیکھ لے کے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تمام لوگ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کی اولین جو ہے نا فریضہ میں شامل ہے، جب وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹریفک کو بحال کرنا، اس چیزوں کا خیال رکھنا، یہ ان کا اولین فرض ہے، اور اس کے بعد جو بھی لیڈرز چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا مذہبی، ان کے اوپر بھی فرض ہے اور یہ قرض ہے۔ جی ناظرین، ابھی ہم یہاں پہ تھاکوٹ برج پہنچے ہیں۔ اب بشام سے یہاں تک تقریباً 35 منٹ یا 30 منٹ کا جو نا راستہ تھا۔ تو وعلیکم السلام جی، ہم ابھی ساتھ میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، ہم منزہ والے ہیں۔ تو جی ہاں، تو کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا، چل ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹری بھی کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں آ گئے۔ بھائی کو کور کر دینا، بھائی پیچھے ان کو کور کر دے۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام واحد زمان ہے۔ ماشاء اللہ۔ تاسو کم سے نہیں لوکل آپ پختون نشته؟ آپ پختون خواهد کم سے نہیں جیسے لوکل ہے۔ خواہ ڈیر مہربانی کی، تو بہت مہربانی۔ تو ہم ابھی آگے موو کر رہے ہیں اس وقت۔ تو جو برج ہے اس کی طرف، اور یہ سیکیورٹی والے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ خود پختون تھے، تو پھر ہمیں اجازت دے دیا۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ برج پہ جو نا اب چڑھ گئے ہم۔ یہ چائنیز برج ہے، تھاکوٹ برج، جو 1966 بالخصوص 1967 سے 1978 تک یہ KKH جب مطلب یہ پورا مطلب بنایا گیا، کنسٹرکشن کی گئی تھی، یہ جو چائنیز برج اس وقت کا یادگار، اس وقت کی یادگار ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا دوسرے سائڈ پہ نکل گئے ہیں۔
दीदार अली साहब का यहाँ से कितने टाइम में जो ना हम मोटरवे पे भी चढ़ सकते हैं? अभी 10 मिनट पे 10 मिनट का ड्राइव है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इंशाल्लाह फिर अभी देख लेते हैं आगे। रश अभी शायद है यहीं पे, अभी देख लेते हैं। इस वालों की चेकिंग। अच्छा, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। प्लीज़ इसको फोकस में रखें सुरू शेमन बेग, तो फोकस कर ले। जी हाँ, अभी मूव कर रहे हैं तो सिक्योरिटी वाले देख रहे हैं, तो हमें इजाज़त मिली, हम मूव कर रहे हैं। थैंक यू टू देम। अच्छा अच्छा, यहीं से जाते हुए एक जगह था दीदार अली शाह साहब, जहाँ स्लाइडिंग ज़्यादा हुआ करता था। वो एरिया अभी मतलब साइड पे रहता है या कैसा है? साइड पे हाँ, एक एरिया होता था यहाँ पे भी ज़्यादा स्लाइडिंग होती थी, वो काफ़ी आगे है। ये बडग्राम में ना, बडग्राम एरिया में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। यहाँ काफ़ी रश है ना गाड़ियों का। ये बाजार है ठाकोट बाजार। अच्छा ठीक। जी हाँ, तो ये KKH से जुड़ा है और टूटा हुआ है KKH दरमियान से। ये देख रहे हैं, ये देखें खड़े बने हुए हैं, और ये लोकल लोगों की अभी यहाँ पे गश्ती है, हम समझें। अब इसमें FW का ज़्यादा कसूर नहीं, लोकल लोगों का लगता है। गर्ची जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन के इदारे हैं उनको तो इन चीज़ों का देखना चाहिए, इनको कानूनी हिसाब से ज़िम्मेदार भी मतलब ठहराना चाहिए। जो भी अगर ये रोड को तोड़ रहे होते हैं या कोई और मामला है, फिर किस तरह से छोटे मोटे जो ना काम है KKH पे, तो ये बाज़ार एरिया में कम से कम इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी नाजरीन, इस वक्त हम मोटरवे पे हैं और यहाँ पे शायद ये टोल प्लाजा है। क्या है दीदार साहब? टोल प्लाजा। हाँ, तो टोल प्लाजा है और जगह कौन सा ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल में कौन सा टोल प्लाजा है ये? क्या, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तो ये कोजा बांडा के टोल प्लाजा को हमने क्रॉस किया और मोटरवे पे और आगे मूव कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब रास्ता के क्या सूरत हाल है। वही दोनों तरफ इसी एक रास्ते पे है, डबल वे है या आने वाली गाड़ियों के लिए सेपरेट है, अलग है या एक ही है? वही एक। ठीक, तो let's hope for the best. So I would like to share a bit here in English because so far I have talked in Urdu. Would like to tell our viewers that after we left Komila in the morning, it was raining very much, and we were so concerned that whether or not we will be able to cross the blockage, which was after 30 minutes of drive, 30 minutes or so from Komila to the blockage. Perhaps that could be before the Pattan area. Exactly, I couldn't recognize the site. Anyway, we came there, we crossed it. A lot of cars were there in a line or in a queue. However, we got an opportunity to get through that blockage. As we are 5 persons in this car, along with the driver, Didaar Ali Shah, and Dr.
Shaista, Kareem, Fazila Roshan Beg, and Surushaman Beg, who is making this videography. So it was interesting in that sense because a lot of cars, even lorries or trucks were also there coming from the opposite side, and then they each and every one they tried to be the first to go through that site because that was open. Maybe half an hour or an hour earlier, something like that. So we got through because Dr. Shaista Kareem has served Pakistan Army as well in the CMH. He's a dental doctor and currently working with the Aga Khan Health Services. But it was interesting that when she and my elder daughter went there, they allowed us, and the blockage was not that much as we had been informed, or we were told that, well, it was a huge or massive landslide there. So we crossed it, and the footage will indicate itself within 2 minutes, hardly 2 minutes. Otherwise, maybe 1 to 1.5 minutes we crossed that site. There wasn't that much issue, and after leaving that place when we were in the middle, the other cars, we were expecting that, well, a lot of cars would be there or vehicles, they would go up, but there weren't that much, few of them. Anyway, we came crossing Dubair, a place, and then Jajal, Dubair, and another one, I forgot the name. Then we reached Besham, and we went straight to Besham Continental Hotel. There we relaxed for a while, refreshed ourselves, had our lunch there, and the guys who were there who run them, they are basically from Hunza Valley, particularly from upper part, and from a village called Vulcan, such as Ghulam Qadir Parwana, Didar Khan, and Nadir Shah. The three of them, they were there, they were waiting for us. Last night I had told them we'll be there after having our meal, we'll proceed ahead for Islamabad, but we were not aware that, well, the road was blocked there at that site. So then we had our lunch, discussing with them for a while, and also having a kind of interview with them, covering some parts of the hotel, and then we left down for Islamabad. It wasn't, I think, 10 minutes drive. We came across a road blockage again, but it wasn't a natural blockage or a landslide. That was a landslide of the humans. Someone, maybe a woman, an old woman had passed away or so, as we were told. So it was really shocking to see a human corpse, though we prayed. On the other hand, we were also so much stunned to see that, well, how much the people, the local community members, they had that sensibility or civic responsibilities within themselves, and then they had blocked the road, and then the corpse was on a cart or on a bed, and they wanted each and every person maybe to pray for them. Though we prayed, but they were not sensitive enough to see that, to observe what kind of impacts it would have on the passengers. Anyway, after 10 or 15 minutes or so, we waited there, and then we resumed our travel, and then we came across
the Thakot Bridge. There was a guy, a security guard. He asked us something about our location, and then we left. We crossed the Thakot Bridge. That is so much memorable in that sense, because the Karakoram highway, which was constructed during the 1960s and 70s for 10 years almost, or 11 years it took. That was the place where the Chinese, at that time constructed this bridge, and then the KKH literally ended up from their side, from the Chinese side, from the river side of the Chinese people. So some of these updates, and then we proceeded ahead, came to Thakot Bazaar, and then after 10 minutes or so we ascended on a branch of motorway or something which is now just before us, and we are now driving on this highway, and maybe in 3 hours or 3.5 hours we'll be in Islamabad. So this much for now, and we crossed the Toll Plaza, and now moving ahead. We'll try to have a short interview or a discussion with Didar Ali Shah, who was so kind and wonderfully drove us from all the way from Gilgit to Islamabad. This much for now. Kelvin per second, your market. जी नाजरीन, अभी हम एक और टोल प्लाजा में आए हैं और अभी इससे आगे मूव कर लेंगे। दिदार साहब, आपको पता है इस जगह का कौन सा टोल प्लाजा है? ये कौन सा टोल प्लाजा है? चिनार कोट। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अभी चिनार कोट के जो ना टोल प्लाजा को हमने क्रॉस किया, आगे मूव कर लेंगे। We crossed another toll plaza, Chinar Court, and we are driving ahead. Didar Ali Shah is our pilot, and I am a co-pilot, so moving ahead. Alright. Now we carry on and continue with Suruj for a while. Let's see what kind of things are there. Well, it is raining right now, yeah? It's raining, and how the condition could be there now, that reminds me of the situation while we were there in Kohistan area, particularly in the morning when we were leaving Komila for Besham. So may God bless all those who are on the way as travelers, as passengers, to ease their travel. And it was a pity to see that, well, though the blockage there between Besham and Komila, that wasn't that much, but the officials or those who are responsible to open the road and maintain it, they were so much behind. When we crossed on foot the blockage for a minute or two, and then after maybe
half an hour. By 11:30 or so, a bulldozer was seen going towards the blockage from Besham area. So bazaar. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی شدید بارش ہو رہی ہے اور اس ساتھ ہی ساتھ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یہ چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کل ہی گلگت سے نکل چکے تھے. اس وقت ہم ایکچوئل موٹر وے پہ اب چڑھ گئے ہیں اور اب پاسبلی کوئی 1.5-2 گھنٹے کے اندر جو ہے ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے. تو اسی دوران کئی حالات واقعات اور مناظر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے سامنے لے آئے ہیں اور یہ جو کلپ ہے اس میں موٹر وے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اکثر اسٹارٹ ہوا ہے. وہ پہلے والا جو میں جس سے عرض کر رہا تھا تھاکوٹ بریج دا برانچ آف موٹر وے. So right now we are driving on the actual motorway which connects various cities and provinces together, such as Lahore and Karachi in Sindh province and also Punjab. But this is the portion of motorway in KP or Khyber Pakhtunkhwa. Die Bugasha Kiporu Kanan die Zimmer Seknier Spiel im Nestu خلي مول في توقفته لكن هذا واحد سنتي كتير مكان زمان كذا جلاس إن الشخص ده كيما توس الباتري مصلابته كيعيشوا كل شيء بدو مكان ثورنا على جاي كان جلاس باستو ويست جلاس دقيقة شاون آسان صار مسكت کوشش ये मर के निकली कर दी como हम जाए was como referring to facilitation आया बस कुछ है लोगों से कभी कवर का कोशिश की था हम कंप्लीट की और उम्मीद है सब से जरूर second way the shukran वर्गने जैसे Komila जाए चीज़ की रात Asawa Yota Dismolong, Besham Molong, Ijai se Budek Band with or Seng to an option with the Komila and the Hotel Garcia Ramishkil Hotel Wachter Jai to tax with Madame Stove to the door. I always like to go in or Komaki second Hazan, Utakan and Yannick. That's the case. Sahar Noetic, I have home chili today. Really sing with the language, your chef is the scan chest, your lamp with Arkansas and the Besham Gattel, Besham, Toshko, Kadir for him, Kadir for one at the Dorfon and the chef. I have to dan ja tamo di kuwa sam betel was ayakum jilde hotel te ya yo bobatin bita dimichis Zanzibar second Wednesday ka kum jai ke jiltua shawta ka Zanzibar sin chiz pastin tota kama Besham pastin ismal Wednesday bar ये deadbody तो हाँ हाँ गंदा है जानवर इसके ये मयत रतु या शख्स था जान खली वर्ग ने अब तुम घर चीज़ों बुकेट मगम जो तंजावर के ने कहा बाहर के थाकोट ब्रिज जान ने स्पोर्ट टीम के और सेकंड नेशनल थाकोट स्पोर्ट सिंपल है बाजार की जान वेज देखे कोमिलो देखते सारो देखते yo sak motorway kanen yoni mutar vedek na yo I folk sakanen kasi tunnet yon beti wedi bu Toll Plazaas kanen daben beschäftigt wedi kum hassel motorway der skansen net kan in schem kauen zu net
کہ انشاءاللہ تقریباً یہ گھنٹہ چونکہ پوری ملک سے سکتی سو بہت وقت عدم سفر سے کم کس کو سیزتے سکنی پانستان آدھے بچے کم شاپوریو انہیں رونندائی کئی آیوی دارن شو was we started the fruit basket دكتور جد شويستا كريمة يعني فزيلا روشن بيك شمر بيكم تسكيهم فيديو سنبقى آتو مردن کرتے جورانا تشکر. جی ناظرین اس وقت ہم موٹر وے پہ کھڑے ہیں اور یہ گاڑی ہے کار جیلائے جس میں ہم گلگت سے لے آئے یہاں تک. کل ہم نے آغاز کیا تھا گلگت سے لیکن تھور نالا سے آگے ہم نے باقاعدہ ویڈیو بنانا شروع کیا تھا اور آگے بدقسمتی کیا ہے خوش قسمتی ہم جو ہے نا کومیلا میں اسٹے کرنا پڑا کیونکہ راستہ بلاک تھا بشام اور کومیلا کے درمیان. اور یہ ہمارے جو محترم دیدار علی شاہ صاحب ہے جنہوں نے ہمیں لے آئے ہیں گلگت سے. بہت زبردست یعنی ماہر ڈرائیور اور ان کے ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں جس انداز سے ہمیں لے آئے یہاں تک بشام سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. یہاں سے اسلام آباد زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے اور ہم اب خوش بھی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب راستہ کا کوئی زیادہ ابھی ایشو ہے ہی نہیں. ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. خوش آمدید دیدار صاحب. یہ آپ کا تو خیر روٹین ہے اس طرح سے مناظر دیکھتے آ رہے ہیں اور مختلف چیلنجز. کیا لگتا ہے آپ جو اس روٹ پہ چلتے ہیں اس طریقے سے کبھی آپ کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اسی روٹ پہ چلنے میں بالخصوص وہاں پہ جو خطرناک ایریا تھا؟ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے جی مطلب تو گاڑی چلانا پڑتا ہے روزگار ہے تو بچوں کے خاطر. دوسرا ہم گھبرائے تو پھر پسنجر بھی اس وجہ سے ہم مدد میں ان کو مطلب حوصلہ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ پسنجر ہوتے ہیں لیڈیز ہوتی ہے ہمارے سسٹر ہمارے باؤ اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مطلب اخلاق سے پیش آئے تو مطلب جو لیڈیز ہوتا ہے ان کی طرح اسی طرح مطلب بہیو کر کے پھر ان کو مطلب کہیں پہ واش روم دکھا کے کھانا شانا کھلا کے پھر ان کو حوصلہ دے کے پھر منزل تک جانا چاہیے. نو دیٹس گریٹ. اچھا تو جب مطلب آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہ جب آ رہے تھے تو راستہ بند تھا اس وقت کیا مطلب محسوس کر رہے تھے؟ جب واپس ہو گئے ہم بشام اور پٹن کے درمیان جو بلاکیج تھا کیا محسوس کر رہے تھے؟ کیا سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا ابھی؟ اصل میں تو آپ کو پتہ تھا بارش تو نہیں تھا خشک پہاڑ گر گیا تھا تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس طرح تھا کہ میں پیچھے کر کے گاڑی تھوڑا مطلب ہوٹل کے جگہوں میں لے جاتے پسنجر کو تھوڑا مطلب چائے شائے پلا کے پھر کھانا شانا کھلا کے پھر یہ سوچا تھا. اس کے بعد نکل جائے گا پھر ہم نکلے اس کے بعد تو پھر کوئی پتہ نہیں ہو گیا رات مطلب رات ہو گیا تو پھر قطر خطرات لینڈ سلائڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے پھر ہم نے آپ سوچ لیا. اور کوہستان کا ہوٹل تھا نا کوہستان ہوٹل. کوہستان ہے جی. تو جب آپ ادھر سے نکل گئے ہم لوگ سب جب ادھر سے نکل گئے اس وقت کیا احساسات تھی آپ کے خواتین کے ساتھ اور میرے ساتھ میں خود تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہیں پہ بھی مطلب ہو جاتے ہیں. اب تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے پسنجر سے لے کے مطلب ایک تو لینڈ سلائڈنگ جگہ ہے اس وجہ سے یہ پریشانی ہوتا ہے. آپ ویسے مجھے تو پتہ ہے لیکن ناظرین کو اگر کیا بتا دیں گے اپنے ایریا کے حوالے سے پہلے بتا دیں یاسین ویلی غزل ڈسٹرکٹ کے ایسے تعلق رکھتے ہیں اور کس جگہ سے ہیں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں تو کوئی نہیں. میں تو یاسین درکت کا ہوں. یاسین درکت. دیکھیں درکت وہ ایک بہت ہی مطلب مشہور زمانہ پاس بھی رہا ہے ادھر سے یہ شاہر رشیم کا ایک شاخ بھی مطلب اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو وہیں سے بھی آتا رہا. اور اتنے دور سے آپ اس روٹ پہ چل رہے ہیں آپ غزل کے روٹ پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ گلگت اور بلتستان کے درمیان جو روٹ ہے وہاں پہ کیوں نہیں چلتے؟ یہاں پہ آتے ہیں اتنے دور. بس اس طرح تھا کہ گلگت سے درکت سے ہم گاڑی لے کے گلگت آتے تو پھر وہ پھر ہمارے سینئر ڈرائیورس پنڈی کے لیے چل رہے تھے تو ہمارا بھی شوق بن جاتا تھا تو پھر اس طرح ہو کے مطلب چلے محبوب بھی جاتے اللہ کا
یہ آپ کی اپنی گاڑی ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ نمبر کیا ہے اس کا؟ بہت ماشاءاللہ 85 اور آپ دیکھ رہے ہیں دھند ہے اس وقت، اسی لیے لائٹ جلی ہے گرچہ مطلب یہ دن کا ٹائم ہے، لیکن قانوناً دھند کے ٹائم پہ پھر لائٹ جلانا بھی پڑتا ہے تاکہ موٹر بائک والے ہو کوئی اور سب کو پتہ چلے گاڑی آ رہی ہے. اچھا تو اب زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. جب مطلب آپ راستے پہ چل رہے ہوتے کیسے کیسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی مجبور ہوتا ہے اس روڈ پہ، کہیں کسی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، کہیں کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو روڈ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ آگے پیچھے پولیس والوں کے ساتھ. تو یہ ہے کہ آج کل کے دور ہے، مطلب پولیس والے تنگ نہیں کرتے ہمیں. اچھا ماشاءاللہ، ورنہ تنگ کرتے تھے؟ پہلے بہت تنگ کرتے تھے. ابھی کس طرح سے تنگ کرتے تھے؟ پیسے لیتے تھے یا کوئی اور؟ نہیں، پیسے تو نہیں لیتے تھے، مطلب بس فضول میں بھی مطلب روک کے مطلب یہ کیا فلان بستان یہ بس تنگ کرتے تھے، تو پیسے بھی لے جاتے تھے. ابھی تو عمران خان کا دور میں اللہ اس کو زندگی دے دے بہت اچھا ہے. اچھا آخری ایک سوال میں آپ سے کہنا چاہوں گا تاکہ پھر آپ جو نا جو اس روٹ پہ چلتے بالخصوص آپ کو پتہ ہے یہ ونٹر ٹورسٹ بھی گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورے دیں گے، تجاویز دیں گے، ہدایت دیں گے اس روٹ پہ ایسے ٹائم پہ چلنے کے حوالے سے؟ میں تو ان کو یہ ہدایت دے دوں گا رات کا سفر وہ نہیں کرے، کیونکہ ان کو موڑ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کھڑے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، آگے سے گاڑی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ پھر مطلب اگر خصوصاً مطلب پنڈی سے نکل جاتے ہیں تو مطلب ان کو بشام میں اسٹے کرنا چاہیے، دن کے مطلب اس پہ سفر کرے، ہمیشہ دن کو موڑ کا خیال کرے، کھڑے شڑے ہوتے ہیں ان کا خیال کرے تو مطلب وہ سیفلی جا سکتے ہیں. ابھی کل ہی جو مطلب وہاں پہ بلاک ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ 2-3 جانے بھی شاید ضائع ہو گئے، اس طرح سے کچھ بتا رہے تھے نا؟ جی ایک بائک پہ مطلب ایک لڑکا نیچے ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا نا؟ جی اپنے یعنی جان کے بازی ہو گئی. تو یہ اسی طریقے سے بہت سارے مطلب یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ بلاک جو ہے نا وہ بلاکیج اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ مطلب 2 منٹ کے واک پہ زیادہ سے زیادہ وہ ہم نے پیدل کراس کیا اور اپنے گاڑی گزار دیا. تو ایسے موقع پہ اگر دیکھیں تو یہ جو روڈ پہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کو ٹھیک کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے یا یہ تو بس اسی طرح ہی کرتے؟ دیکھو ڈوزر اس کے پٹن میں تھا تو ادھر پٹن سے ادھر کتنا ٹائم لگتا تھا، جگہ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. ہو گیا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ مطلب ڈبلو والوں کا ادھر آ کے روڈ کو نکالے، پیسنجر کو خراب کرے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی دوسرے مسائل سے ہوتا ہے، جدھر ہمارے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے ادھر سے مطلب کسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کسی کا کیا ہے مطلب بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے مطلب لوگوں کو بہت تکلیفیں ہوتی ہے. تو ڈبلو والوں کو مطلب آنا چاہیے تھا. روڈ آپ نے دیکھا راستے میں وہ مطلب جب لوگوں نے اپنے آپ پہ مطلب اپنے آپ مدد سے مطلب وہ پتھر اتار کے روڈ کھولا لوگوں نے، اور بالخصوص جو مطلب ٹرانسپورٹ والے ہیں جو بھی ڈرائیور سے زیادہ تر یہی لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کا قیمتی وقت مزید نہیں لینا چاہتا، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. آخری میں کیا پیغام دے دیں گے، بس آرام سے چلے تو رات کو نہ سفر کرے، بارش کو موسم کو دیکھ کے مطلب ڈرائیو کرے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہمارے محترم دیدار علی شاہ صاحب کو سنا، یہ گزشتہ 2002 سے جو نا ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور اس روٹ پہ بھی چل رہے ہیں. ان کا جو نا مطلب بہت ہی زیادہ مہارت ہے اور ہمیں بہت زیادہ انجوائے کیا ان کے ساتھ. بہت توبہ ہوتی ہے اخلاقی جس خوبصورت طریقے سے ہمیں لے آئے ہیں، دیٹ از انمیچبل. اور ہمیں امید ہے کہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیدار علی شاہ صاحب کے ساتھ دوسرے ایسے مطلب جو بہت ہی حلیم اور بردبار اور بہت ہی کیئرنگ جو مطلب ڈرائیور صاحبان ہیں ان کے ساتھ وہ ضرور ترجیح دیں گے چلنے کو. اس کے ساتھ ہی شاید یہ ہمارے جو نا آخری کلپ ہی ہوگا اور اس کے بعد ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے. آخر میں اپنے یعنی چھوٹی اور پیاری بیٹی سروشمن بیگ کا زیادہ ممنون ہوں کہ وہ دیکھیں ان کی عمر اتنی نہیں، 11 سال کا، تو لیکن یہ کوریج جو سب ہمارے لیے کر رہی ہے تو میں مولا بلیس یو سروش. تھینک یو ونس اگین. Thanks God
finally we reached Islamabad, and the rain continues. Once we started our journey from Komila and crossing the blockage, the rain was continuing, and even in Besham, and then on the way from Besham onward to Thakot, and then to Islamabad. So on the way, you saw we got an interview of our driver, Didarsha Saab. So from that time onward, we didn't continue with any kind of videos, because there was some problem with the battery as well. So we are here with our family in Islamabad. So we are so much happy. Our family members, they were also, surprised. It was a big surprise for them, because I had not informed them that we were coming from Gilgit, because the situation was not that much conducive. It was raining, and I thought that they might be so much concerned or worried about our travel. So that's why I intentionally avoided to tell them. But when we arrived here, and then a lot of rain, and in the meanwhile we are here at the door, they were so much surprised, and then also happy that where we are with them here. So this much for now. I would like to say a bit in English, in Urdu, sorry. ख़वातीन व हज़रात, आखिरकार हम सेहत व सलामती के साथ, खैर व आफियत के साथ हम इस्लामाबाद पहुंच गए, और बारिश का सिलसिला जारी है। जिस तरह से हम कोमिला से निकले थे, वहीं से वो ब्लॉक भी क्रॉस करने के बाद आके फिर बेशाम से थाकोट से आके मोटरवे पे चढ़ना, फिर हमारे जो मोहतरम दीदार अली शाह साहब है, ड्राइवर साहब, तो उनका भी एक इंटरव्यू दरमियान में हमने ले लिया। उसके बाद फिर बैटरी का भी इशू बना, तो फिर हमने मज़ीद कोई वीडियोस नहीं बनाया। दूसरी बात ये कि हम फिर सेफ साइड पे भी रहे, तो इसीलिए फिर आराम भी की रास्ते में, थोड़ा सा हेक्टिक भी रहा, लेकिन हम पहुँचे गए तकरीबन शाम के तकरीबन 6:30 बजने वाले हैं, और हम यहाँ पे पहुँच गए। तो आप सबका शुक्रिया। इसी के साथ जो है, जो सिलसिला हमारे सफ़र का है या मुसाफिरत का है, वो यहीं पे अख्तिताम होता है। लेकिन इसके बाद में कुछ बातें ज़रूर कर लूँगा, बिलखुसूस थोड़ा सा एनालिटिकल और कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में कंक्लूड कर दूँगा, फिर उर्दू में आ जाता हूँ। So before ending this video, I would like to give some critical or analytical remarks in conclusion. You saw from Gilgit to Islamabad our journey, and especially the focus area, which was Thornala to Dasu. The road condition you saw, it is so much deteriorated, rather devastated. So in such situation, how could we travel? And that devastated road condition continues for 3 hours or so. Many things I have mentioned in the earlier video in episode 1 or part 1. So this is really a alarming situation for the local population of Gilgit-Baltistan region. And it is not something new. Because of the dam construction, it has become, in a sense, dam care for the local population.
for the sake of construction of the mega level dam, which is in a sense not legitimate in line with environmental issues, global warming, global environmental issues, and many other aspects. But the stubborn governments in Pakistan, they have continued it. And the thousands of years history in terms of graffitis, petroglyphs, rock inscriptions, and many other aspects, they are going to submerge in this dam. Who will be responsible? We talk a lot about Indus civilization, Gandhara civilization within Indo-Pakistan. But what about this this portion or this region, Gilgit-Baltistan and Kohistan region, which is so much important, not only strategic level, at strategic level, but also in terms of such kind of historical records. Thanks to those humans who have recorded many aspects of the history, and thanks to those in the present context, like Professor Dr. Ahmed Hassan Dani and all his team members, like Professor Gerald Hauptmann, his wife, and all his disciples and colleagues who worked so much hard and have been working even now. So what will be the future of these historic sites? Finally, they will submerge in water. What will be then the role and responsibility of Karakoram International University and Baltistan University, though they exist apparently there? What will be then the universities responsible, or the departments of the government or the NGOs concerned, what will be their responsibilities so far, when more than 35,000 rock inscriptions, petroglyphs, graffitis, and other aspects of the history they are going to submerge? Many questions are here in final touch. Second, with regard to the ruined road condition, are people from different walks of life, whether within Gilgit-Baltistan or within Pakistan or out of Pakistan, many of them have portrayed this Karakoram highway something as the 8th wonder of the world. Well, in a sense, that is true. But on the other, is the road condition capable enough to qualify for being the 8th wonder of the world? And it exists for the last many years. What about the human rights activists and the champions as they talk about the human rights and advocate for it? And even I myself, I am a very small activist in that respect. What about the fate of Gilgit-Baltistan in legal context? What about the population of Gilgit-Baltistan who suffer eventually due to such road condition? And not only Gilgit-Baltistan, but also Kohistan region. So, is it justifiable and legal that at the expense of the population of Gilgit-Baltistan and Kohistan, many things are carried out there, which is
in line with human rights, the total violation and suppression in many ways. So these are those aspects to be kept in mind. But there are many other points. I would like to conclude it here. But the thing is this, that what about the local population of Gilgit-Baltistan and Kohistan? When due to such devastated road condition, many types of emergencies have been occurring, and then many lives were lost, precious lives were lost in the face of such kind of a road condition. So these are the eye-opening situations for the governments within Pakistan and also within Gilgit-Baltistan. What about the chief ministers, the governors, and many other ministers who are apparently there, seemingly they are there, but just controlled remotely from Islamabad? What have they done in this regard? To what extent they have advocated for the road condition? What about now, finally, and most important remark about the National Highway Authority of Pakistan? Is it in such respect you are going to advocate and asking people to vote for Karakoram Highway to be the world's eighth wonder? And what about the critical roles and responsibilities of the FWO, Frontier Work Organization? Isn't it totally injustice and dishonesty? Why not other contractors are being given the tasks so that they should at least maintain it? Why should there be the monopoly of FWO? Why shouldn't there be other contractors, as we could see in different parts of Pakistan? They have carried out a lot of big projects successfully. Why shouldn't this Karakoram Highway be given in contract to multiple contractors rather than just giving it to the FWO? Many other points are there yet. Sorry. So we have been suffering, the population of Gilgit-Baltistan and Kohistan, the women, the patients, the children, the elders, and those tourists, as they don't want to see such kind of conditions. I can understand that there are a significant number of the tourists at national and international scale. They like such kind of ventures. It is an adventure for them. But that is for once or twice, in their life. But for the local population, it is forever, and they suffer. They have already suffered with regard to integration within the country. They have become, a victim of their legal rights at many fronts, and they are, again, though it is so much important region, being a crossroad between Central and South Asia and China, the region's huge natural resources on which the eyes of many players within Pakistan and at international scale, they are there. So that has a great significance before them. But what about the people, the poor people, the voiceless people in many ways, I would say? This is the right time to raise our voices, whether in social media, in the mainstream media,
at national or international or global scale, we need to raise vociferously our voices for justice to Gilgit Baltistan region. इसके साथ ही मैं यहीं पे अख्ताम कर रहा हूँ और एक दो अल्फाज सिर्फ बताना चाहूँगा उर्दू में. आपने देखा जो जिस कर्ब से गुजर रहे होते हैं हम लोग जब लोकल पॉपुलेशन ट्रैवल कर रहे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान के, उनके लिए तो ये क़यामत है, ये एक डिज़ास्टर है. दिस इज़ टोटली अ डिज़ास्टर फॉर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान. तो क्या किसकी ज़िम्मेदारी बनती है इस हवाले से? पिछले वाले क्लिप में काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ. इतना ही बता दूँ कि खुदारा जो भी ज़िम्मेदार है, चाहे वो FW की शक्ल में फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की शक्ल में हो, या कोई और हो, लोकल गवर्नमेंट हो, या नेशनल लेवल का गवर्नमेंट हो, इन सब की ज़िम्मेदारी बनती है. और सबसे ज़्यादा लोकल कम्युनिटी का उस लिहाज से ज़्यादा मतलब उन पे ज़िम्मेदारी आई होती है कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए सामने आए. जब कि यहाँ पे मजहबी मुनाफरत के हवाले से बात हो, जब कि यहाँ पे लिसानी हवाले से, उसी हवाले से कोई मतलब मुनाफरत के हवाले से बात हो, तो सब रोड पे निकल जाते हैं. और ये सब का कॉमन मामला है और इस पर खामोशी. तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये आखिर क्या हम इंसान हैं वाकई में? दूसरी चीज़ों में हम मतलब बहुत बेबाक होते हैं, बहुत निडर होते हैं, आवाज़ उठा रहे होते हैं, और कलेक्टिव कॉज के लिए हमारी हालत ये है. हज़रत सादी शिराज़ी का मतलब एक शेर में कोट करके उसके साथ ही एंड कर लूँगा. वो फरमाते हैं बनी आदम अज़ौ ये यकदीगरंद की दर आफरीनश ज़ियक गौहरंद चु उज़वी बदर्द औवरद रोज़गार दिगर उज़व हराम नमानद करार अगर तू मिन्नत दीगरान भी गमी नशोयद की नौमत नहंद औदमी. बनी आदम की मिसाल इंसानी बदन की मानंद है. अगर कि हम पे बदन के एक उज़व को कोई मसला पैदा हो, परेशानी का शिकार हो, पूरा बदन उसको फील या एहसास कर रहा होता है. अगर तू एक इंसान के मिन्नत समाजत से जो है ना आप अगर गाफिल है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फिर आप इंसान कहने के लायक नहीं है. Well, as a final note, I would like to invite the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, and the President of Pakistan, all the senior ministers or ministers at federal level, the CMs of Gilgit-Baltistan and other provinces, and the governors, as well as the secretaries at federal level, the bureaucrats, each and everyone, and more particularly those who are the generals within the army, especially those who are responsible for the highway, and other political tycoons who advocate for the Karakoram highway something beyond imagination, which is, I would reiterate, in many cases, of course, there is, but they should travel themselves as a public, in public transport, intentionally. Don't don't make it, something at higher profile, and travel from Islamabad to Gilgit, and in the same way from Gilgit to Islamabad by road, and see how do you feel. Do you enjoy it, or it is something hectic for you? Then please, I think you may be able to realize the situation properly.
آخر میں محترم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، جتنے بھی سینئر منسٹرز یا منسٹرز ہیں، وزراء ہے، اور جو وزراء اعلیٰ ہے بالخصوص گلگت بلتستان اور دوسرے پروونسز کے، اور اسی طریقے سے بالخصوص جو بیوروکریٹس ہیں، سیکریٹریز ہے فیڈرل لیول پہ، اور سب سے زیادہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی جنرل صاحبان ہیں پاکستان ملٹری کے، جو وکالت کر رہے ہوتے ہیں قراقرم یا شہر رشیم یا قراقرم ہائی وے کو 8th ونڈر آف دا ورلڈ یا کے حوالے سے، تو ذرا خود اسلام آباد سے گلگت تک کا سفر ضرور کریں، دیکھ لیں کہ واقعی یہ ونڈر ہے یا اٹ از سم تھنگ شاکنگ. Is it really 8th wonder of the world or 8th shocking highway of the world? یہیں اسلام آباد سے گلگت واپس ایک دفعہ کم از کم ضرور آپ دیکھ لیں اسی دوران، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں کیا صورتحال ہے، زمینی حقائق کیا ہے. اور جب آپ کو احساس ہو تو شاید آپ اس چیز کو ضرور احساس کریں گے ایسے حالات میں کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور کوہستان کے لوگ کس طرح سے جو نا سفر اس روڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں یہ سچویشن اتنی ابتر ہے، خصوصاً یہیں سے جاتے ہوئے یعنی داسو سے جا کے چلاس تک کا ایریا. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پہ دھیان دیں گے، آپ کو کچھ احساس ضرور ہوگا اس حوالے سے. Finally, I'm thankful to the videographers from Gilgit to Islamabad, my daughter Suru Sheman Beg and my nephew Mazdak Jibran Beg, for their kind help at various scales. اور اسی طریقے سے جو کو ٹریولرز تھے، میرے بڑی بیٹی فضیلہ روشن بیگ، ڈاکٹر شائستہ کریم، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت مطلب یعنی اکٹھے بہت ایک فیملی کی طرح سے جس طرح سے ہم آئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے محترم دیدار علی شاہ صاحب جو ڈرائیونگ کر رہے تھے اسلام آباد تک ہمیں لے آئے گلگت سے 2 دن میں. اور جو ہوٹلز ہے خصوصاً بشام کانٹیننٹل ہوٹل میں قادر صاحب کا، قادر پروانہ اور دیدار خان، نادر شاہ اور پورے ٹیم اس اسٹاف ممبرز اس ہوٹل کے، اور کوہستان میں بھی جو انہوں نے ہمیں نش دے دیا، تھوڑا سا جگہ دے دیا، ہم نے رات گزارے وہاں پہ اس چلی نائٹ میں بہت سرد جگہوں پہ، اور جنہوں نے بھی ہمیں مطلب یہیں پہ سپورٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، اور خصوصاً بلاکیج کا جو ایریا تھا وہیں پہ دیکھ رہے ہوں گے جو میری چھوٹی بیٹی نے بہت بہادری سے اس کو کیپچر بھی کیا ہے. اور ان دا مین وائل فاروق نام کا کوئی ایک بہت ہی واقعی میں مطلب یعنی ہمدرد انسان درمیان میں آئے اور وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کی اور وہیں سے کراس کرا دیا، جو کہ استور سے ان کا تعلق ہے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب کا، اور جنہوں نے بھی ہمارا خیال رکھا گلگت سے یہاں اسلام آباد تک، ان سب کا جو ہے نا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ہی آپ سب کا خدا حافظ.